ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ତହସିଲଦାର ତିନୋଟି ନାଲି ଇଟା ଭାଟି ଉପରେ ବୋଲାଇଲେ ବୁଲଡୋଜର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ତାପମାତ୍ରା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନାଲି ଇଟା ଭାଟି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 53ଟି ଇଟା ଭାଟି ଚୋରାରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ 34ଟି ନାଲି ଇଟା ଭାଟିରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ନୂତନ ଇଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଚିମିନି ଜଳାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ବୁଧବାର 2 ପହର ସମୟରେ ଓମ୍, ଖୁସି ଓ ପିଙ୍କି ନାମ୍ନୀ ତିନୋଟି ଇଟା ଭାଟି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ବୋଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟିଣ ଚିମିନି କଞ୍ଚା ଇଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପାଣି ମାରି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁପରଭାଇଜର ଶରତ ବେହେରା, ଆର୍ଆଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ ପାଣି, एसआई चिरंजीव राउत और पुलिस बाहिनी फायर टीम प्रमुख उच्छेद कार्य सामिल थे। आगामी दिन में कार्यक्षम नाली इटाभाटी गुड़िक एभली कार्यानुष्ठान जारी रहिबो बोली जणा जायछि। आमर जहाँ इटाभाटी अच्छी इलिगाली ऑपरेट होता ता उपरे आमे फाइन पेनाल्टी इत्यादि आदाय करिछु। आदाय कला परे मध्य अनेक इटाभाटी नुआ कंचा इटा पकाउछंती। ता सहित आमर रविवार दिन सब कलेक्टर सार आसते जलेश्वर भिजिट्रे से समय अनेक गुड़ी इटाभाटी निया लगे तेणु से सब इटाभाटी गुड़ी को आज जहाँ कंचा इटा अच्छी किसी पड़ी इटा भाटी भीतर खोलिकी ता भीतर पानी दिया होउची आउ ताको बंद करा जाउची। गोटे दिन रे तो सब करी हबनी, धीरे धीरे गोटे गोटे करी करिबा। आउ आज मध्य आमे अलगा इटा भाटीर प्लान करूछु, अलगा जगह रे मध्य ताको भांगिबो आउ तांकर जो कच्चा इटा पकाउचंती ताको मध्य नष्ट करिबो, निया मध्य तांकर लिभाइबा पई ताको मध्य आमे प्लानिंग रखिछु। तेणु एठु बाहरी आमे अलगा इटा भाटी के मध्य जाउछु। जति एटा सब इटा भाटी बेआईन कोनोसी परमिशन जलेश्वर कण बालेश्वर रे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट रे परमिशन कहा दिया जाए जे पर्यंत सुधा मोर ज्ञात सार जी जानी। तेणु ये जिते इटा भाटी ऑपरेट करुच्ची सब बेआईन इटा भाटी ऑपरेट करुच्ची, से समस्त पेनाल्टी इत्यादि आदाय कराई। बालेश्वर बनमाली महाकुड़ रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।